Okay guys, cooking transition muna tayo. Ganito nga pala magluto ng lunch. First, crack your eggs perfectly with isang hand. Then, get your other egg, crack it perfectly with one hand again. Pag two hands kasi hindi pwede. Kasi hawak mo lang isa pang camera. Medyo ko lang. Tapos, onting salt. Ping, 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 ping. Onting paminta. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping. Tapos, fast forward onte, magprito ng diced na bawang sabay corned beef na pure food corned beef salpicao. Then taksan ng flame, then haluin lang, mix, then voila, tapos na. Easy peasy lunch recipe. 6:20 August 12. Second workout natin. Takbo tayo ngayon. Bakong muna tong camera. Mamaya na lang. Ayan lang. Peace. Bawis ka. Tuloy ko na guys. 7K siguro pa. 6.75. Round 2. Okay guys, round 2. Magluluto naman tayo ngayon ng dinner. First, slice your onions and garlic. Then, unahin nating prituhin yung onions. Then, follow yung garlic. Pero dito sa video di ko na pinakita eh. Yan. Bilis kasi fast pace o masyado. Napakabilis naman ni kuya. Ayun, chop nyo muna yung chicken nyo. Tapos, ayun, halo nyo lang yung chicken sa onions. Then, bawang. Una yung onions kasi mas matagal siya maluto. Mas mabilis masunog ang bawang. Fun fact lang yun. Tapos, kasi itong niluluto ko eh. So, dapat magluluto ako ng adobo. Pero may nakita akong gata. Kaya, tinry ko experiment. Hinalo ko yung gata doon sa recipe. Tapos, may nakita rin akong bagoong. Hinalo ko din. Yan. Tapos may nakita rin pala ako dyang miswa ni mama. Hinalo ko din. Ayan. Masarap naman yung kinalabasan niya. Panoorin nyo na lang para makita nyo. Ayan. Taste test. Medyo maalat yan sa totoo lang. Pero masarap siya guys. Promise. So ano lang nakita ko. Adobo dapat lulutuin kaya. Parang may nakita akong kasi kanina. Gata. Ngayon. Time. Wala nang ibang kailangan gawin pa. Kumain na lang. Yes.